काय ना भटजी आयच्यान त्या हरिमंदिर देवस्थानचो पारंपारीक दिंडी महोत्सव सुरू जाल्लो आसा। ताका विशेष म्हत्व म्हणजे ताका राज्यस्तरीय ताका मान्यता मेळिल्ली आसा। म्हणजे राज्य राज्यस्तरीय महोत्सव म्हण आयच्यान दाबाज्यान हाजें उदघाटन जाल्लें आसा। मान्यवरान सगळे आणले आसात। बा दिगंबर कामत दामोदर नायक, डॉक्टर राजेश्वर नायक। आयच्यान ही सुरवात जाल्या, आयच्या कार्यक्रम सुरू जाल्या। हो आठवडोभर आमचो दिंडी उत्सव चलतलो आणि मेन मुख्य दिंडी उत्सव जो आसा तो 3 नोव्हेंबर ज्या दिसा पालखी भायर सरतली तिनसांजची। ज्या पालखी शहरांतल्यान वार्षिक पद्दती प्रमाणे शहरांतल्यान फिरून दुसऱ्या दिसा दनपारा पर्यंत हांगा येतली। त्या दिसा परगतचो कार्यक्रम आसा। सकाळच्या आमच्या हिंदुस्थान धार्मीक विधी जातून महाप्रसाद आसतलो दनपारा 1:30 आनी संध्याकाळची हांगा गायनी बैठकी जे आमचे कलाकार भायले आपयल्या तांचो जातलो। मोठ्या दबाज्यान हो कार्यक्रम आसा। सगळ्यांक आमंत्रण आसा की तांणी पार्टिसिपेट जावचें आनी मोठ्या संख्येन सगळ्या कार्यक्रमांक उपस्थित जावचें।